बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोबाइल पर एक सवाल जो हमेशा मुझसे पूछा जाता है या किया जाता है, बाज़ दोस्त कॉल के ज़रिए भी करते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी करते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर जब कमेंट करते हैं तब भी वो कहते हैं कि हमें कोई ऑनलाइन अर्निंग का तरीका बता दें, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है ज़्यादा, हमें कोई ऑनलाइन अर्निंग का ऐसा तरीका बता दें कि हम घर बैठे रहें और पैसा हमारे घर में या जेब में आता रहे। तो मेरा जवाब हमेशा उनको यही होता है कि कोई भी काम मेहनत के बगैर नहीं हो सकता। अगर आपने पैसा कमाना है, आपने और अपने घर वालों का मुस्तकबिल संवारना है, बेहतर करना है, रोशन करना है, तो फिर उसके लिए आपको मेहनत करना होगी। ये जो जुगाड़ होते हैं कि रात को हम बैठेंगे, कोई गेम खेल लेंगे, 100, 200, 1000, 2000 रुपये हमारी जेब में आ जाएगा, तो ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। और वैसे भी अगर हम इस्लामी शरई असूलों को देखें तो शायद ये उसके भी खिलाफ जाता है, क्योंकि इसमें जुए का और इस तरह का आंसर पाया जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आज इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए बेहतरीन लो इन्वेस्टमेंट के बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं कि आपने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है और आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत हाई लेवल होगा, जो प्रॉफिट कम नहीं होगा। आपने कम इन्वेस्टमेंट करनी है और प्रॉफिट आपका इंशाल्लाह अगर आपने काम कर लिया तो फिर देखिएगा आप खुद मुझे एक दिन कॉल करके कहेंगे कि सर आपकी वजह से आज हम इतने कामयाब हो गए। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें, ताकि आने वाले दिनों में मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ जो पिछली वीडियो के विनर हैं उनका यहाँ मैं लगा रहा हूँ स्क्रीनशॉट। आपसे गुजारिश है कि इनके चैनल पर जाएं और इनको सब्सक्राइब करें, इनको हौसला अफजाई करें। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इसी तरह फ्री में प्रमोशन हो और आपका कम्युनिटी में नाम लगाया जाए, स्क्रीनशॉट लगाया जाए चैनल का, तो आप भी इस वीडियो पर नीचे प्यारा सा कमेंट जो है वो लाजमी कर दीजिएगा। मैं आपकी इसमें फ्री प्रमोशन करूंगा। और अगर आप ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले ये से यूट्यूब का कोई सवाल है, कोई ऑनलाइन चेकिंग कराना चाहते हैं अपने चैनल की, तो ये नीचे मेरा नंबर आ रहा होगा, इस पर आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं, आज का पहला आइडिया जो है वो बिजनेस का वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला आइडिया जो है वो है आप कोई भी मिनी फैक्ट्री लगा लें। मिनी फैक्ट्री का क्या है कि आप उसमें जैसे आप इलाकाई तनासुब देख लें, आप यूट्यूब से सर्च कर लें कि सर्फ जो है वो कैसे बनती है, साबन कैसे बनता है। आप मिसाले जात की फैक्ट्री बना लें कि मुख्तलिफ मिसालें पैक करके उनकी फैक्ट्री कैसे लगाते हैं। ये पहला आइडिया हो गया। इसमें भी आपका कम खर्च बाला नशी है, थोड़ा खर्च होगा और हाई प्रॉफिट मार्जिन होगा। दूसरा जो है वो है आप मिनी फूड का कोई फैक्ट्री शुरू कर लें, मिनी फूड रेस्टोरेंट टाइप कोई शुरू कर लें, जिसमें फूड आइटम्स हों, खाने पीने की चीज़ें हों। उसमें आप जैसे कि अचार होता है वो बनाना शुरू कर लें, जैम जो है वो बना सकते हैं। अचार जो है उसकी बड़ी वैल्यू है कि 200-300 में आपकी एक छोटा सा जार तैयार हो जाता है, और उसमें हाई प्रॉफिट है कि 600-700-800 रुपए तक आपका जार जो है वो बिक जाता है। आप किसी भी मोहल्ले में वो जार तैयार करके अपने नाम का प्रिंट लगा के एक दफ़ा दुकान पर रखवा दें। शुरू में आप उसको यही कह दें कि भाई जब ये सेल होगा तो आप मुझे मेरा मार्जिन जो है वो दे दीजिएगा। तो फिर देखिएगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपके एक साल के अंदर अंदर ही आपके कस्टमर पक्के हो जाएंगे, अगर आपकी क्वालिटी जो है वो बेहतर हुई तो। तीसरा जो आइडिया है उसमें बिल्कुल खर्चा नहीं है, बस थोड़ा सा आपने मेहनत करनी है, 2-4-5 महीने कहीं लगा लेने हैं, हिम्मत करनी है कि सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्हीं कामों में है। वो आप दर्जी का काम कर लें, नाई का काम कर लें। ये जो 2 काम है ये बहुत आला हैं। आप सब जानते हैं कि दर्जी के काम में भी सिवाय दुकान के रेंट के अलावा कोई खर्चा नहीं होता। आपने पास से कुछ चीज़ नहीं लानी सिवाय नलकी या बटन के, और बाकी प्रॉफिट जो है उसका बहुत ज़्यादा है प्रॉफिट। कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि आज इस दौर में लाहौर में अगर 1500 का सूट सिलाई किया जा रहा है तो उसमें कम अज़ कम भी दर्जी को 1200 या 1300 रुपए की बचत होगी। तो इसलिए ये हाई प्रॉफिट मार्जिन है। इसी तरह नाई का जो काम है वो भी अगर आप करना चाहें तो वो भी बड़ा मुफीद है कि आप सिर्फ जाते हैं कटिंग कराने के लिए, तो एक माड़ी जैसा दुकानदार जो होता है वो भी आपसे नाई जो है 300 रुपये ले लेता है, और उसमें आप खुद देख लें कि उसका खर्चा कितना होगा, वो सारी की सारी बचत है। ये एक बिजनेस आइडिया है जो मैं आपको दे रहा हूँ। नंबर 4 पे है जूते बेचना या कपड़े बेचना। ये आप छोटी सी कोई शॉप बना सकते हैं कहीं पर भी, मोहल्ले की सतह पे, शहर की सतह पे, और किसी भी बड़े शहर से आप अपने जूते या कपड़े ले आएँ और ख़ुद देख लें कि इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। ख़ुसूसन जूते जो हैं, मर्दाना जो जूते होते हैं, उनका डिज़ाइन और उनकी वैरायटी हमेशा एक जैसी रहती है, तब्दीली नहीं आती, और उन पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। 50% से ज़्यादा मेरा तजर्बा है कि अगर आपको एक जूता 1000 का पड़ता है तो आप 2000 का वो सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी बड़ी मार्केट में, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कहीं से भी आप अगर कोई कपड़ा खरीदते हैं
تو ایک سوٹ اگر مردانہ آپ کو 700 کا پڑتا ہے تو وہی سوٹ آپ اپنے علاقے میں اپنے شہر میں جا کے 1500 2000 کا بیچتے ہیں. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا پروفٹ ہے. بزنس آئیڈیا نمبر 5 اور وہ ہے کہ آپ مرغ بانی کا شوق رکھیں کریں. وہ پالیں مرغیاں. اگر مرغیوں کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہے. اگر وہ نہیں آپ کر سکتے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لائف سٹاک جو ہے اس کی طرف ہیں, یعنی کہ آپ مچھلیوں کا چھوٹا سا فارم بنا لیں یا خرگوش کا فارم. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں کہ خرگوش سے لوگ کتنا پیسہ کما رہے ہیں خرگوش پال کے. تو یہ جو ہے یہ چیزیں کہ مرغبانی کا شوق اور اس کے بعد خرگوش کا اور فش کا, یہ تینوں جو لائف سٹاک کی چیزیں ہیں ان میں بہت زیادہ ہائی پروفٹ جو ہے وہ مارجن ہے. چھٹا میرے پاس جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں اور اگر آپ کا کسی پلازے کے نزدیک کوئی پلاٹ پڑا ہے یا کسی مین جگہ پر کوئی پلاٹ پڑا ہے تو آپ اس پلاٹ کو کچھ عرصے کے لیے قربان کر دیں اور پارکنگ بنا دیں. گاڑیوں کی پارکنگ, موٹر سائیکل پارکنگ وہ بنا دیں تو اس پر بھی آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہوگا. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس پارک کے اوپر کہیں 1-2 بل بورڈ لگا دیں جو مختلف ایڈورٹائزر جو ہیں وہ آپ کے پاس آیا کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ یہ ہماری سکرین جو ہے یہ 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کی چلا دیں, ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا بزنس ہے. 7واں ہے بزنس آئیڈیا میرے پاس ڈراپ شپنگ. ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ اگر یوٹیوب پہ جائیں تو بھرا پڑا ہے کہ ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے. اس میں آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا, کسی سے چیز اٹھا کے آپ نے کسٹمر تک پہنچا دینی ہے اور درمیان کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کا ہو جائے گا. نمبر 8 ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے کہ آپ نے سروسز دینی ہے, جیسا کہ یوٹیوب پہ لوگ سروسز دیتے ہیں, فیس بک پہ سروسز دیتے ہیں, انسٹاگرام پہ سروسز دیتے ہیں, مونوگرام بناتے ہیں, لوگو بناتے ہیں, اس کے بعد ویڈیو ایڈیٹنگ کرتے ہیں, تھم نیل بناتے ہیں. یہ کام تھوڑا سا آپ سیکھ لیں تو اس پر بھی بہت زیادہ ہائی پروفٹ مارجن ہے. میرا ایک دوست کر رہا ہے وہ ایک تھم نیل کا 700 روپیہ لیتا ہے اور یقین کریں کہ بقول اس کے کہ وہ مہینے کے کم از کم بھی وہ جو کہہ رہا تھا کہ 300-400 جو تھم نیل ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں. تو آپ 300-400 تھم نیل کو 700 سے ضرب لگا لیں تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنا پیسہ کما رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا منافع بخش جو ہے کاروبار ہے اور اس کاروبار پر بھی آپ کا 1 روپیہ جو ہے وہ خرچ نہیں ہونا. 9واں کاروبار جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو ایک اہم شخصیات بنا لیں, سیلیبریٹی جس کو کہتے ہیں. وہ کیسے بنتے ہیں؟ آپ یوٹیوب کا چینل کھولیں, اس پر مختلف چیزیں ڈالنا شروع کر دیں, خود فیس کے ساتھ آئیں, وہ لوگوں کے انٹرویوز کرنا شروع کر دیں, مختلف تاریخی مقامات جو ہیں وہ دکھانا شروع کر دیں, سیر و سیاحت والے مقام دکھانا شروع کر دیں, کوکنگ کا چینل بنا لیں, ٹیک کا چینل والے ہیں, اپنے آڈینس پیدا کریں. اگر آپ نے 1 سال یوٹیوب چینل پہ, فیس بک, انسٹاگرام پہ چینل بنا کے محنت کی اور آپ کے ویورز جو ہیں, آپ کے سبسکرائبر اگر 50-60 ہزار 1 سال کے اندر ہو جاتے ہیں تو آپ سیلیبریٹی خود بخود بن گئے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لوگ ہاتھوں ہاتھ لیں گے, آپ سے لوگ مارکیٹنگ بھی کروائیں گے, اشتہار بھی بنوائیں گے, آپ سے لوگ پروگرام بھی کروائیں گے, مختلف پروگرامز میں آپ کو مدعو بھی کریں گے, آپ کو موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر بھی لوگ لے لیں گے. تو یہ ایک بہت بہترین بزنس آئیڈیا ہے. 10واں جو میرے پاس آئیڈیا ہے وہ بھی اپنی نوعیت کا انتہائی اہم ہے. وہ آپ گاؤں میں رہتے ہیں, شہر میں رہتے ہیں, کہیں پر بھی رہتے ہیں, آپ ایک کار واش کا سینٹر بنا لیں جہاں پر ہم جاتے ہیں نا جی اپنی کاریں دھلوانے, گاڑیاں دھلوانے, وہ بنوا لیں. اور ساتھ جو ہے ڈیٹیلنگ کار جو واش ہوتی ہے کہ مکمل کار واش ڈیٹیل کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کو بنا لیں. تو یہ بھی ہے کہ یہ آپ بہت کم خرچ میں آپ اس چیز کو بنا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو آپ اپنے مزدور رکھ لیں. اگر مزدور بھی نہیں رکھ سکتے تو آپ ایک دفعہ کار واش بنا لیں, تھوڑا سا چل جائے, جب مہینہ 2 مہینے چل جائے تو کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں. وہ مہینے کا آپ 70-80 ہزار لاکھ روپے دیتا جائے گا, آپ اس کو وہ جتنا مرضی کمائے اس کی سرداد ہے, آپ جو ہے ٹھیکے پہ اس کو دے کر اپنی جان بیچ میں سے سائڈ پر لے جائیں گے اور آپ کو ہائی پروفٹ جو ہے وہ ملتا رہے گا. بزنس آئیڈیا نمبر 11 اور 12 یہ انتہائی اہم ہے, دونوں آخری آئیڈیاز ہیں. 11 نمبر آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے اکثر پارکس میں دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے وہ جھولے جو ہیں وہ بڑے شوق سے لیتے ہیں. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جھولے رینٹ پہ ملتے ہیں. آپ کسی پارک میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, اگر آپ کے ارد گرد کہیں پر بھی کوئی جھولے والا یا کوئی پارک ہے تو وہاں سے آپ کو کسی جگہ سے بڑی مارکیٹ سے 2-2.5 لاکھ روپے کا جھولا جو ہے وہ بڑی آسانی سے مل سکتا ہے. اور اس کو بھی آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں یا بچوں والے پارک بنا کر, کہیں چھوٹا سا پارک بنا کر, کوئی کنال 10 مرلے کا, اس میں وہ جھولے لگا دیں تو اس پر آپ ٹکٹ لگا دیں بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے, تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کا یہ بہت بزنس جو ہے وہ پروفیٹیبل ہوگا. اور آخری اور 12واں جو بزنس آئیڈیا ہے وہ بہت کمال کا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ مڈل مین بن جائیں. مڈل مین کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, آپ انہیں کہیں کہ ہم آپ کو یہ چیز سپلائی کریں گے. جی اب کرنا کیا ہے, آپ نے منڈی سے اٹھانی ہے چیز 200 کی, آگے چیز پہنچانی ہے 400 کی, درمیان کا جو 200 روپے ہے وہ آپ کا ہوگا. ظاہری بات ہے جو کسی ادارے سے یا کسی گھر سے
बंदा बाजार जाता है, वहाँ से जो चीज़ खरीदता है उसको अपने घर तक लाने में दरमियान में कितनी खजल ख्वारी करनी पड़ती है, पैसे देना पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो अगर वही चीज़ उसको थोड़े से कम पैसों में मिल जाए तो उसकी वो क्या चाहेगा कि मैं ये सर्विसेज हासिल करूं। तो ये 12वां आइडिया था मिडल मैन वाला। आप मिडल मैन के तौर पर आप रियल स्टेट में भी जा सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं कि प्रॉपर्टी किसी की होती है, प्रॉपर्टी डीलर कौन होता है, प्रॉपर्टी डीलर दरमियान में एक बंदा हायर कर लेता है, उसको कहता है कि यार हमने फलां सोसाइटी बनाई है, अगर तू ये प्लाट हमारे भिजवा देगा तो इतने % हम तो ये दे देंगे। तो वो बंदा दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करता है। आपने अपने अक्सर इर्द गिर्द के माहौल में देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये 12वां आइडिया था। उम्मीद है आपको ये आइडिया पसंद आए होंगे। काम आपने करना है, हमारा काम था आपको बता देना कि किस तरह काम होते हैं। आगे रिस्क देने वाले अल्लाह की ज़ात है, मेहनत आपने करनी है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं इंसान को उतना ही देता हूँ जितनी वो कोशिश करता है। तो कोशिश आपने करनी है। अगर आपने कोशिश की तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी देगा। और वो वक्त बहुत करीब है जब आप खुद मुझे फ़ोन करके या कमेंट करके कहेंगे इस वीडियो के नीचे कि सर आपने ये काम हमें कहा था, हमने ये काम किया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। तो यही आज की गुजारिशात थी कि ऑनलाइन अर्निंग की तरफ ज़रूर आएँ, लेकिन रियल की तरफ आएँ, ये फेक चीज़ें जो हैं उसकी तरफ ना आएँ। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त। और इजाज़त से पहले हमेशा एक ही गुजारिश आप सबसे कि नमाज को अव्वल वक्त में मसाजिद में अदा करें, ख़वातीन घरों में अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।